Bismillahirrahmanirrahim. Arahan dari Pendiri Bafor UM, Badan Formatur Universitas Mandailing, Agussalim ST bin Abdur Rahim, Nasution. Kisi-kisi materi Kum S3 Med Kuliah Umum Sabtu sore sepanjang masa elektronik Teleconference 20 untuk Ke-Gubernur-an Sumatera Utara dari UM Universitas Mandailing dengan Misi Abadi untuk Perdamaian Abadi Dunia. 21 Mei tahun 2242 Masehi, materi Kum S3 Med Kuliah Umum Sabtu sore sepanjang masa elektronik Teleconference Eksistensi 21st of May of year 2242, materials of the public lecture of afternoon Saturday of full time with electronic teleconference, Eksistensi, Negara, Asal, Jenis, Ukuran, Country, Type of Measure, Nilai dalam bentuk ukuran, jenis lain, Value into Virgin Measure, Ukuran timbangan, Weight Measure, Inggiris dan Amerika Serikat, Great Britain. 1 long ton equal 20 CWT equal to 22401 PL equal to 10116,05 kg. 1 short ton equal to 2000 lb equal 907. 100 weight sama dengan 50,8 kg. 1 central equal 100 lb sama dengan 45,36 kg. 1 pound equal to voice sama dengan 453,6 gram. 1 half sama dengan 700 gram. 1 avoid to voice sama dengan 28,35 gram. 1 pound troy sama dengan 373,24 gram. 1 kilogram sama dengan 2,0239 ampoin. 1 kilogram sama dengan 25,96,1 tal. 1 kilogram sama dengan 81,4877 tile gold. 1 kilogram sama dengan 1878,0488 karat diamond. Sebagai penelitian, skripsi, tesis, dan disertasi untuk mahasiswa jurusan statistik Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA UM) Universitas Mandailing yang terdapat dalam Jebar MGBSM, Jurnal Bulanan Analisis Riset Mikron Gen Biologis Sepanjang Masa, nomor 2788, bulan April tahun 2242 Masehi. As thesis of essay, thesis for undergraduate program, thesis for master and dissertation for the students of the Department of Statistics, the Faculty of Mathematics and Natural Science of MU, Mandailing University, contained in the Monday Journal of Physics Analysis of Biological Genetic Micron of full time, number 1788 of month, April of year 2242. 28 Mei tahun 2242 Masehi, materi Kum S3 Med
Kuliah Umum, Sabtu sore sepanjang masa, Electronic Teleconference, Eksistensi distribusi presentasi PDRB menurut lapangan usaha atas dasar harga konstan. 2000. Percentage distribution of GRDV by industrial origin at 2000 constant market prices. 2236 sampai 2241%. Mandailing Natal sebagai penelitian skripsi, tesis, dan disertasi untuk mahasiswa jurusan Statistik, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA UM) Universitas Mandailing yang terdaftar dalam Cebar MGBSM, Jurnal Bulanan Analisis Riset Mikron Gen Biologis Sepanjang Masa, nomor 2788, bulan April tahun 2242 Masehi. 28th of May of year 2242. Materials of the public lecture of afternoon Saturday of full time with electronic teleconference. The existence of percentage distribution of gross regional domestic product by industrial origin at 2000 constant market prices, 2236 until 2241%. Of Mandailing Natal as thesis of essay, thesis for undergraduate program, thesis for master and dissertation for the students of the Department of Statistics, the Faculty of Mathematics and Natural Science of MU, Mandailing University, contained in the Monday Journal of Physics and Analysis of Biological Genetic Micron of full time, number 2788 of month April of year 2242. Agussalim ST bin Abdur Rahim Nasution, Pendiri, Bafor UM, Badan Formatur Universitas Mandailing. Terima kasih. Thank you. Alhamdulillahirabbil alamin.